مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في قناتكم لا لونغ فرونسي، ومرحبا بكم أيضا في هذا الدرس الجديد وهو ضمن قائمة بارلي فرونسي. سيكون على شكل أسئلة، سنتعلم كيف نطرح الأسئلة. إذا التكلم بالفرنسية وهو برنامج أكاديمي عالمي نيفو A1 المستوى الأول. إذا توجد عدة أدوات لطرح السؤال مثل كال أو وإسكو وأدوات أخرى. إذا سأحاول أن أقدم لكم بعض الأدوات وحاولوا أنتم أن تستعملوها في طرح الأسئلة. إذا quel film tu préfères؟ quel ما هو فيلم الأفلام، ولكن في اللغة العربية نقول ما هي الأفلام. tu préfères تفضل، ما هي الأفلام التي تفضل. إذن بالنسبة للترجمة الحرفية نقول quel ما هو فيلم الأفلام. tu préfères تفضل، ولكن نقول هنا ما هي الأفلام التي تفضل، لأن هنا الأفلام نقول ما هي ولا نقول ما هو. إذن الأداة كال تعني ما هو. كال ترجمتها هي ما هو. إذا أردنا أن نقول ما هي سنقول كال avec deux L. مثلا quelle voiture tu préfères. quelle voiture tu préfères. إذا ما هي السيارة التي تفضل. إذا quelle avec deux L تعني ما هي، وكال avec un seul L تعني ما هو. إذن quel film tu préfères. quel film tu préfères. quelle voiture tu préfères. نقول أيضا quel est votre nom de famille. ما هو اسمك العائلي. إذن quel قلنا دائما ما هو، وكال avec deux L تعني ما هي. إذن quel est votre nom de famille. quel est votre nom de famille. قلنا quel film tu préfères أو quel est votre nom de famille. quel est votre nom اسمك de famille العائلي، الاسم العائلي. مثلا اسمي العائلي بناني، واسمي الشخصي كريم أي كريم. إذن quel est votre nom de famille. مثلا إذا طرحت عنك سيدي أو طرحت عنك سيدتي quel est votre nom de famille، أنتم حاولوا أن تجيبوا، اكتبوا أي اسم مستعار، يعني ليس من الضروري أن تكتب اسمك العائلي. إذن حاولوا أن تجيبوا quel est votre nom de famille. quel est votre nom de famille. إذن استعملنا quel avec un seul L بL واحدة، لأن le nom de famille masculin أي مذكر. إذا كان الشيء الذي نستفسر عليه أو الشيء الذي طرحنا السؤال من أجله مؤنث سنستعمل quel avec deux L. إذن سنحاول أن نستعمل quel ونقول quelle voiture conduisez-vous. ما هي السيارة التي تقودون. عفوا conduisez. إذن quelle voiture conduisez-vous. quelle نستعملها للمؤنث، لأن السيارة اسم مؤنث c'est un nom féminin. quelle voiture conduisez-vous. ما هي السيارة التي تقودون. إذن قبل أن أمر إلى الأدوات الأخرى، إذن سأذكركم أننا نتكلم عن quel وquel avec deux L وquel avec un seul L. إذن quel وquel. إذن تستعمل quel avec un seul L للمذكر وquel للمؤنث، وذلك لطرح سؤال.
إذا سأمر إلى أو. إذا نستعمل أو عندما نسأل عن المكان. أو تستعمل للسؤال عن المكان، مثلا أين، أين، أو في أي مكان مثلا. Où es-tu allé؟ أين ذهبت؟ أين ذهبت؟ Où es-tu allé؟ Où es-tu allé؟ أين ذهبت؟ إذا où تعني أين، ونستعملها لنسأل عن المكان. Où es-tu allé؟ Où es-tu allé؟ إذا où أين، tu allé ذهبت. يمكن أن نقول où tu es allé. Où tu es allé. Où tu es allé. أين ذهبت. Où tu es allé. هنا le passé composé du verbe aller. إذن où tu es allé. يمكن أيضا أن نقول أين تعلمت الفرنسية. Où tu as appris. Où tu as appris français. Où تعني أين. أين تعلمت الفرنسية. Où تعني أين. Où تعني أين. Où tu as appris français. Où tu as appris français. Tu as appris. أين أخذت أو اكتسبت أو تعلمت. Tu as appris. تعلمت. Tu as appris. Tu as appris. Français الفرنسية. Français. Où tu as appris français. أين تعلمت الفرنسية. Où tu as appris français. Où tu as appris français. إذن où تعني أين. يمكن أن نقول أيضا où tu habites أو où habites-tu. أين تسكن. Où tu habites. Où tu habites. Où tu habites. أين تسكن. عندما تريد أن تطرح السؤال وتقول لشخص ما أين تسكن، تقول où tu habites. Où tu habites. أين تسكن. Où tu habites. Où tu habites. أو يمكن أن نقول où habites-tu. سواء قلنا où habites-tu أو où tu habites تعني أين تسكن. إذن où هنا تعني أين. où تعني أين. où tu habites. où tu habites. où tu habites أين تسكن. إذن هنا أطرح السؤال أين تسكن. أسألك أنت سيدي أو أسألك أنت سيدتي أين تسكنين أو أين تسكن. où tu habites. où tu habites. يمكن أن تجيب أين تسكن. يمكن أيضا أن نقول أين كنت. أين كنت. où étais-tu. où étais-tu. où étais-tu. où أين étais-tu كنت. أين كنت. où أين. يمكن أن نقول tu étais كنت. إذا يمكن أن نقول tu étais أو étais-tu. où étais-tu. où étais-tu. أين كنت. où étais-tu. où étais-tu. أين كنت. où étais-tu. إذا قبل أن نمر إلى الأداة est-ce نقول أذكركم فقط بالأدوات كال للمذكر وتعني ما هو، وكال للمؤنث وتعني ما هي، وأو تعني أين وتستعمل المكان. إذا الآن سأمر إلى est-ce نقول مثلا est-ce tu aimes ce livre. Est-ce que tu aimes ce livre. Est-ce que هل tu aimes أحببت أو تحب ce livre هذا الكتاب. إذن هل تحب هذا الكتاب. تحب. إذن est-ce que tu aimes ce livre. Est-ce que
هل. إذن est-ce que تعني هل. est-ce que tu aimes ce livre. حاولوا أن تجيبوا بنعم أم لا. مثلا كتاب، اكتب اسم الكتاب وأجب est-ce que tu aimes ce livre. est-ce que هل tu aimes ce livre. est-ce que tu aimes ce livre. est-ce que tu aimes ce livre. est-ce que tu aimes ce livre. نقول tu aimes ce livre. تحب هذا الكتاب. إذا قلنا tu aimes ce livre تحب هذا الكتاب. ولكن إذا قلنا est-ce que tu aimes ce livre. est-ce que tu aimes ce livre. هل تحب هذا الكتاب. est-ce que تعني هل. est-ce que tu aimes ce livre. est-ce que tu aimes ce livre. نقول أيضا est-ce que tu vas souvent à Paris. est-ce que tu vas souvent à Paris. هل غالبا ما تذهب إلى باريس. أو هل تذهب غالبا إلى باريس. إذن est-ce que تعني هل. est-ce que هل. est-ce que tu vas souvent à Paris. est-ce que tu vas souvent à Paris. هل غالبا ما تذهب إلى باريس. إذن tu vas تذهب. tu vas الفعل aller في الحاضر. la conjugaison du verbe aller au présent. souvent غالبا à Paris إلى باريس. إذن est-ce que تعني هل. est-ce que tu vas souvent à Paris. est-ce que tu vas souvent à Paris. هل غالبا ما تذهب إلى باريس. est-ce que tu vas souvent à Paris. يمكن أيضا أن نقول est-ce que tu étudiais français. est-ce que tu étudiais français. est-ce que هل tu étudiais تدرس. tu étudiais تدرس français الفرنسية. إذن est-ce que لاحظوا أنني عندما أستعمل est-ce que أستعملها لأقول هل. est-ce que tu étudies français. tu étudiais تدرس français الفرنسية. est-ce que tu étudies français. est-ce que tu étudies français. هل تدرس الفرنسية. est-ce que tu étudies français. est-ce que tu étudies français. هل تدرس الفرنسية. إذن قلنا est-ce que. الآن سنمر إلى qu'est-ce que. هناك فرق بين est-ce que و qu'est-ce que. لاحظوا qu'est-ce que. est-ce que تكلمنا عن est-ce que. est-ce que الآن سنضيف لها que. إذن أضفنا que ولأن دو فويل التقيا هنا دو فويل e و e نحذف الذي سبق. إذن qu'est-ce que tu étudiais. qu'est-ce que tu étudiais. لا تعني هل. ماذا تدرس أو ما الذي تدرسه. إذن qu'est-ce que tu étudiais. ماذا تدرس. إذا قلنا est-ce que tu étudies français. هل تدرس الفرنسية. ولكن إذا قلنا qu'est-ce que tu étudiais. ماذا تدرس. qu'est-ce que tu étudiais. إذن هنا qu'est-ce que تعني ماذا أو ما الذي. qu'est-ce que تعني ماذا أو ما الذي. qu'est-ce que tu étudiais. ماذا تدرس. يمكن أيضا أن نقول qu'est-ce que tu veux faire. ماذا تريد أن تفعل. qu'est-ce que tu veux faire. ماذا تريد أن تفعل. qu'est-ce que tu veux faire. إذن qu'est-ce que ماذا. qu'est-ce que tu veux faire.
إذا tu veux تريد. faire أن تفعل. qu'est-ce que tu veux faire. qu'est-ce que tu veux faire. ماذا تريد أن تفعل. qu'est-ce que tu veux faire. إذا qu'est-ce que تعني ماذا. qu'est-ce que ماذا تريد أن تفعل الآن. إذا أردت أن أقول ماذا ستفعل الليلة سأقول qu'est-ce que tu vas faire ce soir. ماذا ستفعل الليلة. tu vas faire ce soir. tu vas faire ستفعل. tu vas faire ce soir الليلة. qu'est-ce que tu vas faire ce soir. qu'est-ce que tu vas faire ce soir. qu'est-ce que tu vas faire ce soir. ماذا ستفعل الليلة. qu'est-ce que tu vas faire ce soir. qu'est-ce que tu vas faire ce soir. نقول مثلا ما هي المكونات. ما هي مكونات الحاسوب. إذا النقاط sont les composants d'un PC. إذا ما هي مكونات الحاسوب. إذا قلنا composant مذكر هل سنستعمل quel أم quel أم où أم est-ce que أم qu'est-ce que. إذا les composants هو اسم مذكر. إذا أيضا في السؤال الثاني sont les livres. هنا نسأل عن المكان. أين هي الكتب. أين هي الكتب. إذا في أي مكان موضوع الكتب. إذا نسأل عن المكان. إذا هل سنستعمل où أو نستعمل quel أو quel أو est-ce que أو qu'est-ce que. إذا حاولوا أن تجيبوا عن هذه الأسئلة السؤال الأول أو السؤال الثاني أو أجيبوا عن سؤال واحد مثلا لكي تستفيدوا أكثر. إذا حاولوا أيضا أن تشاهدوا جميع البرامج بالضغط على لا لونغ فرونسيز واسم القناة والضغط على بلاي ليست أو قوائم التشغيل وانزلوا الأسفل تجدوا جميع البرامج. برنامج تعلم الفرنسية للمبتدئين مستوى المتوسط مستوى المحترف وأيضا التلاميذ وأيضا البرنامج الأكاديمي العالمي. وشكرا لكم مشاهدينا الكرام وإلى لقائنا آخر فيديو آخر إن شاء الله. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في أول قناة في العالم. إذا للتعلم في أول قناة في العالم يمكنكم الضغط على لا لونغ فرونسيز ومن ثم الضغط على بلاي ليست أو قوائم التشغيل. وحاولوا أن تبدأوا من برنامج تعلم اللغة الفرنسية من الصفر للمبتدئين ثم برنامج تعلم اللغة الفرنسية للمستوى المتوسط ثم برنامج تعلم اللغة الفرنسية للمستوى المحترف. وستجدون أيضا برامج أخرى. حاولوا أن تتابعوا هذه البرامج فهي مهمة جدا وقد تعلم العديد منكم وستتعلمون أنتم أيضا إن شاء الله.